Goeiedag, geachte kykers. Ons is bly dat ons met u kan ontmoet vandag op hierdie program Godsdiens en die Koerante, waar ons kyk wat is die nuutste gebeurtenisse in die godsdienstige wêreld en wat is die Koerante se ek wil amper sê nie objektiewe beriggewing daaroor nie, want hulle is nie altyd te objektief nie. Ons saai uit op die Christelike stasie, die onafhanklike Christelike stasie, die Kaap, Homebase TV. En hier by my vandag het ek vir Maurits. Dr. Ficker? Bly jy's hierso Maurits, jy lyk nogal droog vandag, dis 'n nat Kaapse dag, nee, wat ons hierso vandag opneem hierso. Ja, en ek het die voorreg gehad dat iemand onlangs vir my 'n reënjas geskenk het, so nou kan al my klere lekker droog bly soos ek hier in die weer rond beweeg. Fantasties, ja, en hierso hou hulle langryke aan met die reën, hè. Jy kan nie eintlik in die Kaap oorleef sonder 'n reënjas nie, soos jy moet dit daar hê. Dit het ek die week juist nou besef, ja. So nee, dankie. Nee, ek is bly daaroor. Ja. So, Oom, wat het Oom vandag vir ons om mee te begin? Jong, hierso is nou iets interessants, en dit is ook wat een van ons kykers vir my gestuur het, en dit is nou 'n berig oor 'n heel ander onderwerp, maar 'n onderwerp wat baie mense heel interesseer. En dit is nou die Joodse derde tempel, wat hulle daar praat. Dat is altyd so praat oor die bou van die tempel en bou van 'n derde tempel. En party mense lees baie in hierdie gebeurtenis in, profetiese gebeurtenisse ensovoorts. Nou ons gaan net hier so 'n bietjie kyk wat sê hierdie bruggie, so kyk hierso. The Israelis set for new Jewish temple on Al-Aqsa site. En daar wys dit daar 'n prent van 'n man en hulle sê the choir group readies for the future Jewish temple, which they believe will accelerate the Messiah's arrival. Nou ja, jy moet onthou die Jode kyk met verskillende oë na die Messias en die eindtye as ons. Ons sien dinge dieselfde nie, soos as hulle nou die Messias se arrival sien, dan moet jy weet, dit is hulle kyk nog uit na die first arrival. Ja, so vir hulle is dit juist nou nie die eindtyd nie, ons wag vir sy tweede koms, wat dit die einde van hierdie wêreldse geskiedenis is, en vir hulle hoop hulle vir sy eerste koms, dat dit die begin van hulle koninkryk is, wat hulle so verwag. So daar is twee heeltemal kontrasterende sienings, soos hom ook so pas nou net gesê het, ja. Ja, 'n mens moet pas op om te veel in te lees in die Joodse gebeurtenisse. Party mense wil baie daarin lees, maar 'n mens moet 'n bietjie pas op. Nou kom ons kyk wat sê hulle. Sê so, with imported sacrificial cows, ancient hymns and growing support, some nationalist Jews hope to rebuild their temple in Jerusalem's old city, a site at the heart of Israeli-Palestinian tensions. So dis wat dit nou nog baie moeiliker maak. Dit is nou op 'n konflikgebied, en hierdie ding gaan net konflik meer en meer veroorsaak. In a suburb of Tel Aviv, a group of choristers were getting ready for the moment they will rejoice at the reconstruction of the Jewish temple, some 2,000 years after its destruction, which they believe will accelerate the arrival of the Messiah. Nou ja. Ja, dat is my baie interessante siening, want hulle ignoreer nou die hele Nuwe Testament, maar as mens selfs gaan kyk na die Ou Testament, sien mens nie 'n profesie wat sê, die tempel moet gebou word en dan sal die Messias kom nie. Daar is nooit sulke profesie nie, behalwe as mens nou na Daniël 9 gaan kyk en jy misinterpreteer daai en heeltemal verkeerd, want hy was eintlik gemik op die tweede tempel, en daarom is hy klaar vervul met Christus se eerste koms 2000 jaar terug. En hierso dalk vat hulle daai profesie en hulle sê, maar hy mik nou eintlik op die derde een en nie op die tweede een, wat al klaar vervul is nie. Maar ek lees hier so verder vir ons en het sê, but for others, realizing their goal would massively inflame tensions around the Al-Aqsa Mosque compound in Israeli annexed East Jerusalem. Chorister Shmuel Kam said Jews have been waiting 2 millennia for the revival of the temple. Members of the Orthodox Jewish group claim to be descendants of the biblical tribe of Levi, which performed hymns and music at the holy site.
Nou wys jy die verskil nie, ons wag vir die Here se tweede koms. En hulle wag vir die herbou van 'n fisiese tempel. Dat is 'n groot verskil, né? Ja, nee, drasties, ja. En soos nergens in die Nuwe Testament word die eindtyd of die Here se koms gebind met 'n tempel gebou nie. Absoluut, ja. Oi. Nou kyk jy so op die verdere bladsy, hierso is nou 'n groepie wat nou sing, hulle sang daar staan, members of the Orthodox Jewish choir claim lineage to a biblical tribe which performed hymns at the temple. Nou oefen hulle by voorbaat ook nou al om te sing, maar hulle het nog nie begin met die tempel gebou nie. Soos ek wonder vir hoeveel jaar gelou hierso oefen om te sing. Dan sê hulle, when the temple will be built, we will ask the Levites to come sing and they won't know. They have to learn, said Menahem Rosenthal, director of the men-only choir created a few months ago by the Temple Institute. So hier's nou 'n nuwe Temple Institute. Founded in 1987, the Institute aims to rebuild the temple, training choirs and clerics and making objects for use in religious rites. Dus hulle begin al baie doen met al die rituele dinge, maar die tempel is nog nie begin dat hulle bou daar nie. Ja, interessant. Lees ons verder, het sê, while apprentice choristers come from across Israel to delve into the collection of ancient hymns, the Temple Institute has made all of the objects deemed necessary for Jewish rites according to rabbinical instructions. These include priestly robes, baking molds for bread, incense burners, and musical instruments. Matter of time. The faithful have their sights set on the large three-dotted compound in the heart of Jerusalem's old city. Known as Temple Mount to Jews and revered as their holiest site, the compound has for centuries housed 𝗘𝗙𝐼 Mosque, the third most sacred place in Islam. Interessant. Hier kom 'n konflik, hier kom 'n ding aan, nee, hier kom 'n ding, dis nie 'n maklike ding om maar net te gaan bou nie. Dit is so, ja. Konflik. Dan gaan hy aan. Those seeking to rebuild the temple recall the former place of worship, destroyed around 70 AD during the Roman period. Ja, baie interessant. Jy weet, toe ek jonger was so 'n ruk na die Tweede Wêreldoorlog. En ons het toe heel wat gelees en ek daar gekoop 'n sagte omslagboekie oor die oorlog in Rusland. En die geweldige probleme waarin sneeu trek. En toe staan daar op die Bybelteks, né? Pray that your flight not be in the winter or on the Sabbath. En daar is spesifiek gepraat van hierdie val van daardie tempel. Dat toe daardie tempel geval het, moes die mense bid. Dit moenie winter wees en hulle moenie verplig wees om op die Sabbat daar te reis nie. So dit is 'n baie spesifieke groot datum hierdie. Ja. Dan gaan hy aan hierso. According to Jewish tradition, the first temple was demolished in 586 BC by then ruler Nebuchadnezzar II at the same location. For 𝗕𝗵𝗲𝗾𝗧, a 50-year-old third temple advocate, you can say whatever you want about the Muslim presence. This was the place for Jews. Ja, maar as die Muslims ook daar, dis nie so eenvoudig nie. Jewish worship at the future temple is only a matter of time, he said. Ja, maar hoeveel time? Dis die groot vraag. Ja, daar is 'n hele prentjie daar vir ons, wat wys hoe hulle niemand daai is moslems wat daar besig is om te aanbid. Ja. En daar sien mens die moskee daar in die agtergrond. Maar ek lees ons verder, het sê, known as Temple Mount to Jews, the Jerusalem compound has for centuries housed 𝗘𝗙𝐼 Mosque. Berkowitz is part of Bnei Israel, Building Israel, an organization which, according to its website, works at bringing the redemption closer. In order to hasten their sought-after redemption, Bnei Israel imported 5 red heifers from the United States last year.
The plan is to sacrifice them and blend the ashes with water, a mixture that will be used to brush anyone deemed impure. For example, those who have had contact with a corpse before they ascend to the third temple. En ons 'n video ook oor hierdie beeste wat hulle het, omdat hom ook onlangs vir my aangestuur. En ons het klomp vereistes. Ek gaan nou 'n stukkie daarvan interessant, ons het klomp vereistes en so, maar ons sal nou sien. Ja, maar kyk hierso, in order, soos jy daar lees, to hasten the sort of the redemption. Nou gaan die bou van die tempel mense se saligheid gouer maak en aanjaag en vervroeg. Nie volgens die Bybel nie. Ja, volgens hulle moontlik, maar dit jy moet kyk na die Bybel en kyk watter dinge waar hulle sê dink is waar en watter is nie. Maar kyk nou al hierdie beeste, sacrifice blend ashes with water. Dit is ou rituele wat nie eintlik vandag meer van toepassing is nie. Dan gaan hy aan. The rare cases are crucial because the inability to perform this ritual is part of Israel rabbinical authorities' opposition to Jewish visits to Temple Mount. Dit is nou interessant, nee, soos omdat jy nie hierdie ou ritueel kan vervul nie, dan is daar party van die Joodse lys wat sê, nee, jy kan nie 'n tempel bou nie, want jy kan hierdie ou rituele doen nie. The animal's return is a messianic sign. Kyk dan, hulle lees baie dinge in. Affirmed Berkowitz at a farm in northern Israel, where they are inspected by vets and the rabbis to ensure that every single hair is red. Kan nie dit nou glo? We pampered them. We're keeping them for the opportune moment, they added. Maar nog nie die tempel begin bou nie. Gaan hulle onder baie druk sit om vinniger klaar te maak, soos hierdie beeste ouer raak en grys hare begin ontwikkel en daai tipe goed. En hulle moet nog eers al daardie moslims daar uitkry. En dit gaan nie 'n maklike ding wees nie. Ja, nee, glad nie. Volgende opskrif hierso is Spreading Ideology. Berkowitz said Bnei Israel had already acquired land on the Mount of Olives in East Jerusalem, so the animals can be burned facing Temple Mount. For Yizhar Beer, director of the Keshev Center for the Protection of Democracy in Israel, these Third Temple lovers are in no way marginal. From a few dozen adherents 2 decades ago, their ideology has spread to the center of the political level, to the parliament, to the government, Beer said. Hierso is 'n stukkie daaronder en dit sê, in order to hasten their sought-after redemption, a Jewish group imported 5 red heifers for sacrifice, en daar sit ons 'n prentjie wat 2 van hulle wys. Wat interessant wat hy hierso sê is, dit is nie meer marginal nie, dit is nie meer net 'n klein groepie hier op die buitekant wat nou hierdie denke het en net die Third Temple lovers is nie, dit het nou selfs in die politiese sirkels ingekom, in die parlement en in die regering in, so hy is besig om vinnig te versprei. Hoofstroom te raak, en hierso, soos ek sê, hier kom nou 'n ding, 'n konflik, 'n groot ding. Nou gaan hy aan hier. Since December, Benjamin Netanyahu has led a government alongside extreme ministers who advocate imposing Israeli sovereignty on the Al-Aqsa Mosque compound. The compound is administered by the Waqf Islamic Affairs Council of Jordan, whose forces were routed from East Jerusalem in the 1967 Six-Day War. Defying the ban by top rabbis, some 50,000 Jews ascended to Temple Mount last year. 50,000. Dis baie. Defying a ban by rabbis. Nog steeds 50,000 wat so toe gaan. According to a nationalist Israeli organization that carries the site's Hebrew name, Har-Habait. The Jewish visitors include firebrand politician Itamar Ben-Gvir, who has also visited twice this year since becoming Israel's national security minister. The United Nations, the United States, and the European Union have all pressed in recent months for the status quo to be respected as Jerusalem's holy sites.
tours by Jews of the holy compound, where only Muslims are permitted to pray, are denounced by Palestinians as a threat and an attempt to Judaize the site. Soos hier kom nou 'n groot moontlike konflik, maar kyk nou die volgende punt, political atomic bomb, ja, ek het so gedink daar, hier is 'n groot konflik. The compound is a point of perennial tensions in the Israeli-Palestinian conflict, and any Jewish visitor has the potential to become an atomic bomb, warned Beer. A combination of religion and politics. This is a nuclear reactor. So an explosion that blows up everything, he said. Ja, pas op. The international community has never recognized Israel's annexation of East Jerusalem and considers it occupied Palestinian territory. For 𝗕𝗙𝐿𝐼𝐵, the Temple Institute's head of communications, this controversy is stirred up by the Palestinians who use it for nationalistic reasons. It's not really a Muslim issue, he said. Wel, 'n mens kan dit baie maklik afmaak, maar dit bly 'n baie groot issue. Dit is nie so eenvoudige dingetjie nie. Nee, dis waar. So op die laaste bladsy het ons 'n paar manne wat so staan met 'n paar sonbrille en so. En ek lees ons die laaste stuk, dit sê, Firebrand Israeli politician Itamar Ben-Gvir has visited the sacred site twice since becoming National Security Minister. Reuven did not specify what would become of Al-Aqsa Mosque as a notable anomaly in otherwise detailed plans by organizations focused on the Third Temple. However, such groups do assert that it would be impossible to construct the holy Jewish site anywhere but the mosque compound. That's the place God chose, said Reuven. It's a dream, but Jews returning to Israel was a dream, and then it became a reality. Ja, maar dis twee verskillende soorte dreams. Daarie en hierdie Al-Aqsa Mosque teenwoordigheid is 'n groot komplikasie. Dis nou interessant dat hierdie beweging so geweldig toeneem, né? Ja, nee, sure. Maar een van ons kykers het ook hierso gestuur, daardie baie interessante videoklip oor daardie rooi heffers wat hulle van praat daar. Ek wil dit 'n bietjie vir die kykers speel, 'n gedeelte daarvan. Hy is 8-9 minute lank, so jy gaan nie al speel nie, net as jy dit wil hê, kan ons dit vir jy aanstuur hierso. Per WhatsApp, stuur net vir ons die WhatsApp nommer, daar kan jy die hele ding daar kyk. Kom ons kyk net na die eerste gedeelte, dit gee baie mooi indruk en so 'n bietjie van oorsig van wat daar alles aan die gang is. 9 Jewish priests, a plot of land on the Mount of Olives, and 5 red heifers. All these elements are in place for what some Jews and Gentiles believe is the key to building the third Jewish temple. Some also believe it indicates the coming of the Messiah. Chris Mitchell reports from Jerusalem. The 5 red heifers are now in a secure, undisclosed location in Israel. Plans include moving them sometime soon to a visitor's center in Shiloh, where the tabernacle of the Lord once stood for nearly 400 years. The book of Numbers explains that ashes of the red heifer are used to purify priests for their service in the temple. Now the Lord spoke to Moses and Aaron, saying, This is the ordinance of the law which the Lord has commanded, saying, Speak to the children of Israel that they bring you a red heifer without blemish, in which there is no defect, and on which a yoke has never come. You shall give it to Eleazar the priest, that he may take it outside the camp, and it shall be slaughtered before him. Its offal shall be burned, for the water of purification. It is for purifying from sin. These red heifers are now between 1.5 to 2 years old. To replicate the ceremony mentioned in the Bible, they need to be at least 3 years old. And within that time span, they cannot have a blemish or anything that would disqualify them for the ceremony, even one white or black hair. According to those working on the project, the ceremony of the red heifer needs to be performed on the Mount of Olives and in a place that would have looked directly into where the temple stood. The land I'm standing on, bought 12 years ago, fits both of those standards.
It had to be exactly at the front, a place that the priest that made this ceremony can see the Holy of the Holy Place. Rabbi 𝐎𝐧𝐝𝐿 heads 𝗕𝗔 Jerusalem, dedicated to the goal of rebuilding the third temple. He owns the land here on the Mount of Olives. And we hope that in a year and a half from today, we can make here in this area the ceremony of the red heifer. That actually will be the first step to the temple. Mamo says the ceremony needs priests who have not been defiled by touching anything dead. The Temple Institute actually have 9 pure priests. They didn't born in a hospital, okay? They born at home. Because they are priests, so anyway, they don't go to any cemetery, and they are pure, and they are waiting. So we have the priest, we have the red heifer, we have the land, and we have everything ready. We just need to wait another 1.5 years. Byron Stinson of B'nai Israel, a group dedicated to building up biblical Israel, works with Rabbi Mamo and helped find the red heifers in the U.S. He says these would be the first in 2,000 years, and that the process toward a third Jewish temple began when the Jewish people started their return to the Promised Land from the 4 corners of the world, culminating with Israel becoming a nation. And then in 1948, in one day, they were reborn as a nation, and nobody said that could happen. And then you move forward, and Israel continues to be this strong nation, and all of these prophecies start fulfilling. There's so many now that have been fulfilled. It's just incredible, the evidence of what God is doing with Jerusalem as the center of that. And the temple is the center of Jerusalem. And so how can it happen and how will it happen? I don't think anyone really knows for sure. Stinson believes the temple is meant to be a house of prayer for all nations. Okay, wel daardie was nou 3 minute 40 sekondes in die video in, hy is 8.5 minute in. As kykers wil alles klaar kyk, moet hulle kontak, dan sal ons vir u die video daar aanstuur. Maar ek weet nie, wat is jou indruk daarvan? Dit is baie interessant. Ek dink as mens ook nou in ag neem, die man wat daar gepraat het oor hy wat die stuk grond besit, mens kon duidelik in die agtergrond kom mens daai moskee sien waarvan ons nou heeltyd gelees het, en hy is eintlik die groot fokuspunt en die groot probleem hierso, dink ek, in hierdie hele krisis wat nou gaan plaasvind. Maar ek sien ook dat hulle nie hulle self baie tyd gee nie, want daai beeste is nou jonk en oor 'n jaar en 'n half sê hulle gaan reg wees om nou hierdie seremonie te laat plaasvind. So ek dink einde volgende jaar het ons 'n groot storie op ons hande, en die ding gaan ook maar net, dink ek, aanhou groei, want ons het tot klaar gesien hoe hy met die politieke begin inmeng het, so hy gaan net aanhou groei. Maar dit is my baie interessant hoe hulle juis verwyse na die Bybel maak, en is juis die Bybel wat in Hebreërs vir ons sê dat die tempel in die hemel is. En Galasiërs maak ook 'n stelling oor dit, dat die tempel nou die hemelse tempel is, daar waar Christus vir ons as hoëpriester intree. En daarom het ons nie meer hierdie aardse priesters nodig nie. En hulle sê self, hulle het 9 priesters wat nou reg is. Hulle het nog nooit aan 'n dooie ding geraak nie. Hulle is rein, hulle is heilig, hulle kan nou hierdie proses laat plaasvind met hierdie priesters. So ek dink dit is baie interessant om te sien wat gaan hiervan word. So. My indruk wat ek daar gekry het, is asof hulle die Jode se kop vasgehaak het. Hulle het nie aanbeweeg nie. En hierdie hele seremoniële stelsel van die priesters en al daardie moet 'n mens verstaan, dat het vooruit gewys na Christus se dood. En toe hy gekom het en gesterf het daardie die tempel se gordyn in die middel daar, middeldeur geskeur van bo af onder toe, die hele seremoniële stelsel, offerstelsel, alles is klaar, want dit is nou vervul in Christus in. Soos, as jammer hulle wil nie die Nuwe Testament 'n bietjie meer lees en die agtergrond daar verstaan nie. Maar ek dink nog 'n ding is, hulle het ook baie, die een man het baie verwys na profesie, en dis 'n profesie wat vervul word en so. Maar ek dink ook dis 'n baie goeie patroon wat ons ook in die Ou Testament raak sien, is hoe, kom ons sê nou die Jode was nou nie in Israel vir lank gewees, en hulle het nou klem daarop gemaak dat die Jode nou begin terugkom het. En dit skep ook selfs hierdie prentjie wat ons in die Bybel sien van die Jode wat in ballingskap was en terugkeer na hulle land toe, en dit is hoe die tweede tempel gebou was, as hulle het uit ballingskap uitgekom en hulle kon toe die tweede tempel herbou. So hierdie patroon, sal ek sê, pas baie mooi in by daai, maar ons weet, die profesie is klaar vervul, en Christus is nou die hoëpriester, soos ons nou bevestig het weer. So al die goeters
is nie nodig nie. Daar is geen redding wat gaan uitkom uit hierdie hele sisteem uit nie. En daar's Hebreërs praat ons van die hemelse heiligdom. Hele stuk daarvan die hemelse heiligdom. Soos die aardse heiligdom, is daar die hemelse heiligdom en Christus is nou ons hoë priester wat vir ons intree daar in die hemelse heiligdom. Maar daardie pas nie in hulle storie in nie. Sure. Nou wil ek net vir 'n kyker sê, ons kan nou nie hierso te veel tyd aan hierdie baie interessante onderwerp spandeer nie, maar twee van ons voormalige mense wat hierso was, het twee baie goeie video's gemaak hier, en dit is Werner Iceland en Bertie the Nation. Hulle het so wat 2 jaar gelede 2 episodes van 1 uur elk gemaak oor die tempel. En die een besprekingsvraag is, wanneer gaan die tempel herbou word? Dis nou 'n bietjie nader miskien, en dan, wat is die implikasies van die derde tempel? En ons het nie tyd om dit te bespreek nie, maar ek wil, as jy belangstel, kontak my, ek kan daardie vir u per WhatsApp aanstuur, en dit gee baie volledige insig van die sogenaamde derde tempel, eindtyd profesie, of hy inpas of nie, of die koms van die Here gaan verhaas of nie, of wat dan al. Dus kontak ons gee daardie, kan vir die aanstuur daar. Terloops ook, hierso is ook 'n interessante video van professor Walter Faith oor the third temple. Nou ek het hierdie nie op WhatsApp nie, maar die video is beskikbaar daar, en dit gee ook daar dieselfde perspektief. So kyk hierna, dit is redelik interessant daar. Nou wat het jy nou volgende daar? Ons spring nou so 'n bietjie terug in tyd na iets wat ons so 2-3 weke terug bespreek het, hierdie ding oor Target wat 'n kinderreeks klere vir hierdie homoseksualiteit en die Pride siening uitgebring het, en ons kyk nou 'n bietjie wat die nagevolge was van hierdie klerereeks wat hulle uitgebring het, en ons sien hierso dit sê, US retailer Target has witnessed a significant decline of nearly $10 billion. Hoeveel sê jy? 10 biljoen. Nie miljoen, nie biljoen. Ja, maar in Afrikaans is het ons nou miljard, so, maar 10 biljoen of miljard. En hoeveel is dit nou rand in? Wel, dis nou amper, die dollar is amper 20 tot die rand nou, so dit sal 200 miljard rand wees dan, ja. Miljard of biljoen, dit, ek sukkel om te dink, hoe groot dit is. En dan sê jy so verder, dis hoeveel hulle verloor het, in market valuation over the last 10 days, so net in 10 dae, due to controversy surrounding its pride-themed clothing line for children. The department store chain has been reportedly facing boycott calls. Soos met daardie pride klere en queer klere was daar 'n teenreaksie, en dis $10 biljoen se skade. Binne 10 dae, so daar is nog iets wat nog voor lê, ja. Sure. Kyk nou, hierdie ene wat daarbey aansluit, né? Over 200 LGBT groups demand Target restock all pride merchandise and denounce extremists speaking out against children's apparel, tuck-friendly swimsuits. Dan say, more than 200 LGBT organizations and allies released a statement this week demanding that Target restock all its pride merchandise and denounce the extremists speaking out against controversial items. 2 weeks ago, Target announced that it would be moving its pride section from the front of its store and removing some items from its inventory altogether. Nou ja, soos die mense het geweldig druk daarop uitgeoefen, dan eindig hy af, hier sal so, bietjie later gaan hy aan hier, en hy sê, the groups accused anyone speaking out against the pride items, which include tuck-friendly swimsuits for transgender identifying individuals and LGBT apparel for infants. Nou hierdie ding laat hulle vir infants, vir babas, jy het nog baie klein kinders, ek weet nie, hoe sal jy voel as hulle nou moet, as jou 2 seentjies moet sulke dinge begin
adverteer op hulle kleredrag. Nee, ek sal dit nie duld nie, ek sal dit nie toelaat nie. Hoor. Jou vrou sal seker 'n oorval kry, nee. Ja, ek dink die probleem is ook, dit lyk so onskuldig soms, en ek dink baie soos hierdie wat hulle sê, tuck-friendly, dit lyk amper asof mense die ding agter dit sal verstaan as mense dit nou lees nie. En ek dink selfs die vlaggie is daarom nou al 'n ding wat baie meer wêreldbekend geraak het, maar daar's baie mense wat nie eers die goed raak sien nie, en dit lyk oulik of dit lyk mooi, en dan koop hulle dit. En hulle weet nie wat die implikasies is, of wat hulle besig is om te adverteer deur hierdie te doen nie. Hulle dink dit is cute, maar hulle verstaan nie die implikasie nie. Geweldig. Ja, die volgende stuk wat ek vir ons het is, die titel is 𝗘𝗧 is the new target. Days after American retail store Target removed pride-themed children's clothing from its shelves following right-wing pressure, another retail store is facing a backlash over its clothing. There are calls to boycott 𝗘𝗧, one of America's largest department stores, after conservative consumers noticed pride-inspired merchandise at its stores and launched the #boycott 𝗘𝗧 #online. There's baie hashtags. The contention clothing item include pride-themed onesies, shirts with rainbow prints, and garments with slogans such as "Belong, Believe, Be Proud." Some online commentators questioned why the clothing is for children as young as 3 months old, while others argued that the company was indoctrinating children. Ja, presies. Dit indoctrination van babas af. Dit lê daar agter. Ja, en ons gaan hopelik later daarby uitkom, maar ons gaan 'n bietjie kyk ook wat die nagevolge is van sulke tipe goeders, want mens dink dit is ietsie kleins. Mens dink, ag, dit is iets ouliks en so, maar hoe jy jou kind groot maak en die wêreldsiening wat jy hom gee, dit maak 'n drastiese verskil. Geweldig. Sure. Ek lees vir ons verder, dit sê, although public opinion in the US has leaned more in favor of LGBT+ rights over the years, conservative political leaders have encouraged divisiveness among citizens by introducing about 500 anti-LGBT+ laws that, for example, ban education on gender identity, sexual orientation, as well as gender-affirming medical care for transgender use. In response to Target removing its pride-themed clothes from the shelves, some LGBT+ activists are calling for campaigns to help prevent corporations from yielding to discriminatory rhetoric from groups. So is 'n geweldige interne konflik, jy kan amper sê, in die siel van die Amerikaners wat daar nou ontwikkel, né? Dis interessant, ja. Wat die doen. So. Om nou aan te gaan en aan te pas hierso aan hierdie hele, dis so aaneenlopende stryd daar, kyk ons weer na hierdie, ek wil amper sê, wêreldbekende ster daar, Dylan, nee, Dylan Mulvaney, ons het ook oor haar gepraat, ek dink 2-3 weke gelede. Nike transgender, sy is nou 'n transgender, wat 'n man is, maar nou, glo sy is 'n vrou, maar sy is nog eintlik 'n man, maar nou, soos die opskrif sê, ne, Nike transgender advert for female sports range is insulting to women. Daar's 'n prent van haar nou sportsbraas wat sy nou daar adverteer as 'n eintlik nog 'n man, né? Ja, kom ons kyk wat sê hulle so. Olympic swimmer Sharon Davis is leading a boycott of Nike. Kyk, 'n boycott of Nike, dis al die Nike skoene, boycotting hulle for paying a transgender influencer to promote its female sports clothing range. The British silver medalist said the post pictures and videos of Dylan Mulvaney, who has not had gender reassignment surgery, feel like it's a parody of what women are. In one picture, Dylan is pouting and posing with sunglasses, and in another, she's doing a yoga pose. Sharon, 60, who won a medal for Teams GB, Great Britain, in the 400-meter individual medley at the 1980 Moscow Olympics, said, the ad feels like a parody of what women are. Dan gaan aan hier so, advocating a boycott, she said, we can protest.
It's what is left for us at the moment. No one seems to be listening. The only way we can make these companies and governments sit up and listen is to boycott with the wallet. So sies nou 'n klomp vroumense, 'n klomp dames, wat beswaar maak teen hierdie transgender man, wat nou daar swemklere adverteer vir Nike. Nou, as hulle, ek wil amper sê die watsnaam in teen Nike, wat daar nou so, en dit is totaal onnodig. Sure. Hier is verder een wat praat oor dieselfde persoon wat sê, I want to be actress Dylan Mulvaney. Trans activist says he's ready to be in Hollywood now that his girlhood project is finished. Trans activist Dylan Mulvaney says he is ready to be known as an actress instead of an activist, that his videos chronicling his days of girlhood were in fact a performance. Wat sê jy nou daar? Hy het net voorgegee, dat was net 'n performance geweest. Is dit 'n show? Ja. Wel, dis 'n uitmuntende bemarkingsfoefie daarie om homself daar te bemark, net 'n show, en die hele Amerika in rep en roer te kry. Het gaan vir ons verder en het sê, in a recent interview with Inline magazine Them, Mulvaney spoke about gaining fame through his transgender activism and that he would have advised himself to be more cautious about posting his gender transition videos if he could. Mulvaney, who has over 10 million TikTok followers, gained notoriety for his video series called Days of Girlhood, in which he counted his days of being a woman in the style of a bubbly teenage girl. However, the interview often referred to his gender transition period as a project, with Mulvaney remarking that he is ready to move on from his project and pursue other entertainment avenues. So hy het toch steeds 'n man gebly daar en gemaak asof hy 'n vrou is en is 'n project en ek weet nie hoeveel miljoene hy gemaak het nie, maar biljoene skade veroorsaak het. Verder sê die berig vir ons, het sê, Mulvaney explained how he wants to be referred to as actress Dylan Mulvaney or even comedian Dylan Mulvaney. Ja, dit is miskien meer gepas, né? Ja. As opposed to, right now the headlines call me TikTok trans activist Dylan Mulvaney. I would love to do that through Hollywood, where we still haven't seen enough exposure, he claimed. En hier is 'n interessante punt dat sê, despite growing up as a Catholic, Mulvaney said that theater programs allowed him to be queer. Theater got me through, he said. En wat interessant is, hier so aan die einde van die berig sê dit vir ons, since a disastrous campaign with Mulvaney and Bud Light, the beer brand has lost a reported $27 billion. Dis omtrent 'n half triljoen rand as ons nou rande toe weer omskakel. Nou, die ander was gewees 10 biljoen. Ja, so hierdie is amper 3 keer soveel. Ongelooflik, soos in 'n rand is dit 500 plus biljoen, ja. Skade wat hierdie Mulvaney daardie Budweiser maatskappy aangedoen het. Ja, en hulle sê hier is nou according to the Daily Mail, en dan verder sê dit, top executives at the company were even forced to take a leave of absence after the massive nosedive in sales. Soos die Amerikaners het sterk daarop gereageer. Sjoe, dit is nou 'n ding. Maar hier is nou 'n groter ding in ons land. Jy weet gewoonlik dan, ek sê die dinge wat so oor see, die stakeling wat daar gebeur, neem so 6 maande tot 'n jaar, partykeer 2 jaar, voor hy nou hier oorwaai en posvat. Maar lyk my dit neem nou 2-3 weke, dis amper onmiddellik of jy het 'n soortgelyke ding hierso. Baie gou. Ja. En hierso, glo dit of nie, is nou Woolworths wat nou soortgelyk dinge doen met sy geweldige ondersteuning vir hierdie hele queer projek. Nou sê die brug het sê, Woolworths wil brûe bou met Pride reeks. Die kleine handelaar Woolworths sê hy is diep ontstel dat sy Pride veldtog as aanstootlik en negatief deur sommige mense ontvang is.
Ons het 'n Pride reeks geskep en skenk geld aan LGBTQIA+ ondersteuningsorganisasies, sê Woolworths in 'n verklaring. Soos my aankope en jou aankope daar, die winste gaan eintlik tot 'n mate vir Pride organisasies. By Woolies vier ons die LGBTQIA+ gemeenskap die hele jaar deur. Ek het dit nie eintlik geweet nie. En ons werk voortdurend daaraan om ons LGBT ensovoorts mense en kliënte beter te bedien. Maar hoeveel van hulle is daar? Uiters min, hè? Ons nog altyd terugvoer van ons kliënte waardeer. En hoewel die reaksie op ons Pride, with Pride, is dit with Pride, hoe seker Woolworths Pride, ja. Woolworths Pride, veldtog, grootliks positief was, is ons diep hartseer dat ons veldtog as aanstootlik en negatief deur sommige mense in ons gemeenskappe ontvang is. Die Woolworths Pride reeks sluit verskeie kledingstukke in soos temele en hoede, en by die reënboogpatroon wat synoniem is met LGB ensovoorts op die bors. Dit word op afsonderlike rak aan die winkels gehou. Kritiek oor die Pride veldtog van Woolworths was dat dit onvanpas is van 'n kleinhandelaar om aktief seksuele voorkeure te bemark en te vier. Ja, dis nou 'n ding. Interessant, en hierso het ek vir ons volgende advertensie wat nou gaan oor hierdie hele ding, en die titel daar is Be an Ally, Celebrating Pride 2023, en hulle nooi jou daar uit en sê, show your colors. Nou die advertensie sê, as part of our commitment to inclusive justice, we're working towards a world where everyone is accepted, protected, and respected regardless of sexual orientation, gender identity, or gender expression. Shop our limited edition Pride range and we'll donate a portion of our proceeds to LGBTQIA+ support organizations. So dit lyk daarom nie asof jy jou broodjie daar gaan koop dat jy dit aan ondersteun nie. Dis net as jy hierdie spesifieke klere reeks koop dat jy dit ondersteun. Okay. Dis daarom 'n goeie punt. Klein puntjie daar, ja. Maar steeds, dit is 'n groot probleem wat ons raak sien. En soos ons sê, ons Maar hoe weet jy net dat Ja. daar's natuurlik baie min van daardie klere wat verkoop word, daar's baie min queer persone. Ja. En ek wonder hulle gaan uit die ander winste ook bietjie vat. Hulle gaan nou nie so sê nie, hulle sal seker daar vat, maar hulle gaan definitief hang af hoeveel geld hulle gee. Ja, die ding is, ek dink ook daar, die nommers begin so toeneem van die mense. En ek dink Woolworths het hierdie dalk gesien as 'n goeie veldtog om vinnig op te spring voordat dit hoofstorm raak en voordat al die mense nou uit die kas uitklim en so. En ek dink daar is baie mense wat dit nog wegsteek, wat aan hierdie ons noem dit nou maar 'n geloof, want ons gaan ook binnekort bespreek hoe dit eintlik al 'n geloof geraak het. Baie mense wat aan dit deelneem en so, maar wat eintlik maar dit nog wegsteek. En goed soos hierdie is besig om dit eintlik maar net te bemark, dat hierdie mense meer openlik en vrylik die goed begin doen, en dit raak eintlik nog as 'n probleem. Nou my vraag is, hoeveel van hulle is dit maar net 'n show, soos daardie Malbyne wat hy sê, it was a show, net om aandag te trek en geld te maak. Maar kyk 'n bietjie, kom ons kyk 'n bietjie na die werklike advertensie wat Woolworths hier so uitstuur op hulle webwerwe en hoe dit lyk daarso. What do you love about the LGBTQIA+ community? Community, it's in the question. What I love mostly about us, we accept each other, we love each other. I love that it's so gay. It's like the sense of home away from home. There's always a musician around, Yeah. artist, Always. activist and academic. What comes to mind when you hear the word pride? For me, it means love, inclusion, self-acceptance, and just joy. To me, it also means being true to yourself. Party. But I think of the event because that was the first queer event I've ever been to in my life. A lot of people sometimes forget that Pride is also protest. I love me and I could never ever wish to be somebody else. Carol, be an ally. Hulle soek nou allies om met die hele beweging
En party mense, ons sal later kyk, miskien volgende week, of wat ook al na video's, wil sê, hierdie hele beweging is soos 'n godsdienstige beweging. Die ooreenkomste is baie dieselfde. Ai nee, wat het met hoolies gebeur? Wat het oor hulle lewer geloop? Ek weet nie. Die volgende een, wat ek hiervan sê, heg weer aan by dieselfde onderwerp om hulle allies te wees, hulle te bevriend, en het sê, an LGBTQIA plus ally is someone who supports, stand up for, respects, uplifts, and celebrates the LGBTQI plus community. Interessant. En het sê verder hierso, at Woolies, supported by a stern leadership commitment to inclusive justice, our internal W-Pride team helps give voice to and address issues faced by the LGBTQIA plus community. They do this through advocating for LGBT and so forth's rights and representations and employee awareness and sensitization programs. En dan praat hulle 'n bietjie oor hoe hulle wardrobe policy aangepas het, omdat almal uniek is in hulle eie styl en kultuur en geloof en so het. Ai. Ja, hier is nou 'n brug aan die Citizen, en ons kyk dit hier so na die opskrif daarvan. Daar is hulle prent daar, né? ALLY, dit is nou 'n ally vir hulle celebrating pride, dit is nou die Woolworths se teken daar. Picture shot, Woolworths Twitter header. Despite almost 3 decades of progress following adoption of the Constitution guaranteeing equal rights for all, the backlash being received by retail Woolworths for its Pride campaign is a reflection of what is really happening on the ground. So is nie almal is so heeltemal happy wat nou daar aangaan nie. Sure. Ja, die volgende berig se subtitel hierso is ook LGBTQIA plus advocate Mo Malele says most South Africans and Africans still have traditional views and are not ready to accept everyone for who they are. Sure. Ja, ek sien die opskrif sê, W-Pride campaign, Woolworths backlash is a reflection of what's happening on the ground. Ja, nie allemaal leef en laat leef, maar moenie dit so promoveer nie, né? Hier is nou 'n interessante sirkulêre wat op die WhatsApp gesirkuleer is, en hier is deur 'n advokaat gesirkuleer, Laila Yusuf, en sy gee so haar selfoonnommer, alles te op, en sy maak nou 'n betoog hierso. Kyk bietjie wat skryf sy hierso. Good day Woolworths, skryf sy. My name is Advocate Laila Yusuf, and I've always loved shopping at Woolworths. Environment was conducive of family with beautiful arrangements for children and adults and Mother's Day and Father's specials. Yes, through the years, Woolworths has had a few customer service issues. There was a debacle where real fur was used instead of fake fur. Okay. Ja, dit is nou die vegans, moenie die beer nie diere doodmaak, al die diere nie vir jou regte fur nie. I even recalled something regarding listeriosis crisis relating to the enterprise policy. Ja, dit was al die varkvleis, hulle het die enterprise produkte verkoop, varkvleis en allemaal. Bologna en goed. Bologna, ja. Ja. Precies daar. More recently, a rat was videoed in a store near the meat section. All is well and good. Nothing dimmed the bright retail light of Woolworths until recently. I am a devout Muslim from a strict Muslim background with devout Christian friends and associates in a majority Christian country being South Africa. With that said, I want to underscore how deeply shocked people are at the recent promotion of Woolworths titled Gay Pride Month with an advert about being an ally for LGBT and featuring little children. I am more saddened by the lengths that Woolworths has gone to promote and advertise such disgusting mannequins where 2 female mannequins are clearly naked and they have the same height, their breasts, specifically their nipples are touching and their lips meet in a kiss.
I represent more than 1,000 individuals from all walks of life who have signed a petition calling for this promotion to be withdrawn immediately. The very notion of a family unit is threatened by the concept of LGBTQ, which goes against the notion of morality. If Woolworths has begun promoting LGBTQ now, and if you want to continue on such a trajectory, then definitely there will be a time where there will be a justification for including prostitution in your brand. And why stop there? Do also even include bestiality. Why stop at LGBTQ? Try a hand at promoting Satanism and witchcraft as well, to gain a thorough inclusive customer base. Interessante punte wat sy daar aanraak nou eintlik. Maar dit is nou bietjie die probleem van die groot tent beginsel en inclusivity. Daar word meer en meer afwykende mense en dinge en diere wat jy sal moet daarso betrek, né? Dan sluit sy af en sy sê, the one thing I'm absolutely certain of is I, along with my colleagues and associates, will no longer be supporting Woolworths with even a cent, because as a conscious consumer, we know that other stores such as 𝗕𝗙𝗧 and 𝗕𝗙𝗧 are not in cahoots with destroying the foundation of the community, which is the family unit. Proudly a former Woolworths shopper, Advocate 𝗕𝗙𝐿𝐴 in my personal capacity, en daar is haar voornommer. Jy weet, is baie keer die moslims wat goeie waardestelsels het, daar en hierdie type dinge weg. Maar ek is bly, daar's daar my Christene ook. En daar spesifiek die een Christen wat baie opstaan vir die familie, 𝗕𝗙𝐿𝐴 van die Family Policy Institute. En hier is 'n video van hom, en ek wil net vir die kykers sy oproep speel. Ek kan hierdie ook vir u stuur, dat u dit kan sirkuleer, maar ek is dankbaar dat partykeer is die Christene so stil. Hulle doen niks. Maar ek is bly dat hy so optree en 'n beroep maak en iets doen omtrent die hele ding. Dit is regtig wonderlik vir sy bydra. Kom ons kyk nou wat hy so alles te sê het. Hi everybody, I'm 𝗕𝗙𝐿𝐴 from Family Policy Institute, and I'm making this brief video to explain the dire implications of the policy stance that Woolworths has taken in South Africa. They are celebrating the Pride Month, June Pride Month, and have also embraced the sexual rights movement in all their policies. Now, Woolworths has established a Pride task team in their stores, internal Pride task team, to address the issues faced by LGBTQI community. They've also created a special range of merchandise, which includes a range of children's merchandise for Pride Month. Now, this is troubling because Woolworths says this is because of inclusive justice. They've a commitment to inclusive justice, but this inclusive justice does not include Christian or the Christian community, because they have done nothing to make Christians feel more welcome. In fact, this stance they have taken now is going to alienate more Christians because of their disagreement with the LGBTQ lifestyle. Woolworths makes 60% of their income over the Christmas period, but Woolworths has not done anything, have not established a task team, a religious task team to make people of faith feel more welcome in their stores, nor have they created a special range of merchandise to celebrate the Christian faith, even though 60% of their income comes from the Christmas period. So I'm asking Christians all over the country to please boycott Woolworths, to stay away from the store, do not support their stores, do not support them online, at least for the month of June, so that they get the message that they cannot get away with this. Woolworths is funding LGBTQ support groups. Now, these are the very support groups that are pushing for hate crimes laws to silence Christians and to criminalize the Bible. These are the same support groups that are pushing for the redefinition of marriage and family. These are the support groups that are attacking Christians and churches because of our disagreement with the LGBTQ lifestyle.
Now, Woolworths doesn't have to get involved in this. They are a high-end retail store. They serve a wide range of people and communities in South Africa. But now they've taken sides. They've taken sides with a sexual rights group that is dangerous, that is harmful. And it includes the support of targeting children with sexual rights propaganda in the education system. That's why this is so dangerous. I'm asking Christians in South Africa and people of faith in general to please write to Woolworths CEO, Mr. Roy Bagattini. His email address is roybagattini@woolworths.co.za, and make him understand this has got nothing to do with inclusive justice, but this is joining a movement that rams its ideology down the throats of people, that punish people and bully people who don't agree with their lifestyles, who is behind and supporting the indoctrination of children in the education system. That is what Woolworths is aligning themselves with. And why would a retail store do this and alienate millions of people? It is crazy, and I want you to please stop this madness by stopping Woolworths. Please share this video with everybody on your contact list, everybody in social media, and please ask them to boycott Woolworths. Boycott H&M as well, because they've embraced this LGBTQ agenda, and this agenda is what is attacking faith, family, and religious freedoms in South Africa. So we are supporting Woolworths with our finances. We are indirectly supporting the war against the family, the war against innocent children, the war against religious freedoms. We are supporting that by supporting Woolworths. That's why we cannot support this. Woolworths kicked out Christian magazines out of their stores, all Christian magazines in 2010, citing poor sales. We later found out that was a lie. I launched a campaign against them. They received tens of thousands of emails, and they replaced those Christian magazines on their shelves and never touched it again. So there's something wrong with Woolworths management and their hostility to the Christian community while embracing the LGBTQ community. Please, we have to stop this madness. If we don't, it will inspire other large corporates to align themselves with the LGBT sexual rights agenda, to pour money into their groups, the same groups that are attacking Christians. So help me to stop this. Write to the CEO, Mr. Roy Bagattini, immediately and boycott Woolworths. Please share this video widely so we can stop this madness and bring real justice to South Africa. Dis nou interessant, né? Kyk daar. Family Policy Institute established 2007. Ja. Hy is 'n Christelike pastoor in die Kaap. Okay. Ja. En hy het 'n baie goeie bediening hierso en hy's baie sterk op familiewaardes daar. Soos ons sê, dankbaar vir hom. Ek wil net vir kykers ook wys hierso, hy het gesê skryf aan Roy Bagattini. Hierso is 'n paragraaf uit sy sirkulêre brief daar. Hy sê, people of faith must urgently email Roy Bagattini. Daar is het. Roy Bagattini, 2 T's, @woolworths.co.za. As jy hierdie nie kan neerskryf nie, kontak my, ek sal dit vir die direk stuur daar. En vir hulle sê, this is not inclusive justice, it's a ramming political agenda down people's throats daar. Ja, nee, 'n mens moet beswaar maak. Wat teen hulle? Beswaar, ek hou van dat hulle klem daarop lê, dit is nie inclusive justice nie, want dit is nou Woolworths se verskoning. Maar soos wat die vorige skrywer ook gesê, daai vrou het gesê, maar dan moet ons sataniste ook in ag neem en allerlei ander tipe mense ook. En soos hy het nou uitgebring, maar Christene word nie in ag geneem. So dit is duidelik 'n politiese agenda wat die ding dryf en ons sien dit. Dis so duidelik. En Woolworths het 'n paar jaar gelede, daar's ek dink daar die artikel van bring dit uit daar, so hulle het die Christelike tydskrifte, tydskrif, alle tydskrifte het hulle van die rakke afgehaal, Joy en sovoorts. Hulle wou geen Christelike tydskrifte hê nie. En toe weer druk is het later weer teruggebring. Ja. Sure. Hier's nou 'n briefie, kyk hierso, veldtog verwar kleinspan. Ja, dis wat ek ook altyd sê, hierdie hele pride, veldtog verwar almal. Hier is nou 'n brief daar deur Henrietta Klaasing. Ek is bly sy is so aktief daarso. En sy sê, ja nee, hierdie laat ons moet bondgenote van hierdie praatveldtog wees, is sommer
nonsens. Daar eintlik sy sê, van die grootste teenkanting is teen die reeks LGBTI kindergoedere. Kan jy die kinderlikes uitlos? Die Bybel praat mos daar, jy moenie die kinders benadeel nie. Wat sê die Bybel van kinders, né? Christen self gepraat. Ja. Christene voel dit seksualiseer kinders en verwar hulle ten opsigte van hul Godgegewe identiteit. Baie dankie Henrietta vir daardie mooi brief. Dan wil ek afsluit hierso. Cataclysmic, tempest. Cataclysmic is so 'n mooi Engelse woord, dit beteken erg verby, totale krisis verby, 'n katastrofiese krisis. Ja, né? Of the rand, die katastrofe in die rand. En jy weet, elke dag as ek na die nuus luister en ek hoor die koers van die rand-dollar, dan dink ek, wêreld, arme Homebase, want Homebase moet sy ligtyd betaal in dollars, daar styg die prys weer, né? En hierso is 'n berig, kyk hierso, ekonome waarsku, Russiese debakel kan wyd uitkring. Rand is reeds 26% swakker as 'n jaar gelede. Soos ons uitgawes aan ligtyd, wat by verre die meestes, betaal ons 25-26% meer as 'n jaar gelede. Maar kyk nou hierso, as jy kyk, daardie grafiek daar wys jou van die jaar 86, toe was dit gelyk hierso aan, toe was die dollar rand amper gelyk, bietjie gestyg na 2 en toe gaan hy, en hierso so 11, 12 jaar gelede ons begin het, was die dollar 7 rand vir 'n dollar. Toe ons begin uitsaai het. Nou sy amper 3 keer soveel. En die mense druk, hulle kan minder bydra, soos ons noem hierdie om vir kykers te vra om ons te onthou in hulle bydraes, dat ons aan die lig kan bly. As ons nie bietjie meer inkomste kry nie, sal ons nie kan aanbly uitsaai nie, né? Die bankbesonderhede is op die TV-skerms, as jy dit kyk per WhatsApp, en dis nie daar nie, kontak my, ons kan die besonderhede gee daar. Wat het jy daar so wat het sê? Ek het vir ons hierso in die titel sê, het gaan ook oor die rand, dit sê, vrotrand gaan nog hard slaan. Die vrotte rand, en hy word al die vrotter. Ja, en hierso ek lees vir ons net die eerste paragraaf en dit sê, die rand het sedert die begin van die jaar met 12% getuimel, en is nie meer bloot in die waaksaal nie, maar eerder op lewensondersteuning. Ja, en dit voel ons hierso. Ons voel daar hierso aan ons bas, soos hulle sê by Homebase, vir daar die geweldige betalings wat ons moet maak. Daarmee moet ons afsluit, ons vra vir kykers, dink daaraan, maak 'n bydrae, veral as jy kan maak 'n maandelikse bydrae. Ons het baie pensionarisse gehad, wat elke maand 'n klein bydrae maak, maar heel wat van hulle moes ophou, die druk was te veel op hulle. Ons soek ondersteuners wat hulle plekke kan inneem. As Woolworth se praatveldtog kan hê, kan ons mos hier ook 'n veldtog hê, laat mense steun, ek wil amper sê steun die waarheid, ons probeer opstaan vir die waarheid, steun vir Homebase, begin so 'n veldtog. Daarmee moet ons afsluit, ons sê vir baie, baie dankie agterkykers, ons kyk weer oor 'n week weer saam, mag die Here u seën. Kykers, baie dankie vir julle inskakeling die week, ons sien uit vir volgende week, wat ons die nuwe nuus aanpak. Dr. Bernhard, baie dankie. Mooi bly.